नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न इब्नी हादा सय्यद लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, नाज़रीन किराम और इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमानतदार अरबाब हल व अक़द, जैसा कि तमाम हज़रात के इल्म में है कि कल इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लिए 8वें अमीर शरीयत का इंतखाब होना है। अरबाब हल व अक़द जिनके ज़िम्मे इंतखाब की ज़िम्मेदारी होती है, अक्सर व बेशतर पहुँच चुके हैं इमारत या पहुँचने वाले हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड हम तमाम मुसलमानों का मज़हबी, समाजी, मिल्ली इदारा है। इसकी खिदमात का दायरा 100 सालों पर मुहीत है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अब तक मुल्क व मिल्लत की क़यादत और मिल्लत की रहनुमाई और मिल्ली खिदमात अंजाम देता हुआ ये इदारा चला आ रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपने दायरे की वुसअत के साथ ये इदारा तरक्की करता जाएगा और हम तमाम बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों की शरई, मिल्ली और समाजी रहनुमाई करता रहेगा। 8वें अमीर शरीयत के इंतखाब का मरहला दरपेश है। कई महीनों से लगातार इख्तिलाफ और इंतशार की तेज़ व तुंद हवाएं चल रही हैं। जिसके मन में जो आ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, यूँ लगता है कि एक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल इन तमाम इंतशार और इख्तिलाफ़ात का ख़ात्मा हो जाएगा और अरबाब हल व अक़द जिनके कंधों पर 8वें अमीर के इंतखाब की अहम ज़िम्मेदारी है, इंशाअल्लाह वो सोच और समझ करके एक ऐसे अमीर का इंतखाब करेंगे जो दस्तूर के मुताबिक हो और हमारे अकाबिरीन और असलाफ़ ने जिन जिन सिफ़ात का ज़िक्र किया है अमीर के ओहदे के लिए, वो सिफ़ात उनके अंदर होंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल एक अच्छा अमीर हम तमाम मुसलमानों को मिलेगा। मैं इस मौके पर तमाम बुज़ुर्गों की खिदमत में और बतौर ख़ास जनाब इंजीनियर अहमद वली फ़ैसल रहमानी दामत बरकातुहुम की खिदमत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर मस्जिद आए और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और आपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि इन्न इब्नी हादा सय्यद, कि बिलाशुबह मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, यकीनन अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उम्मत के दो बड़े गुरोह के दरमियान सुलह कराएगा। तारीख़ ने देखा कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और उम्मत का एक बड़ा तबक़ा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5वें खलीफ़े के तौर पर मुंतखब करना चाहता था और उम्मत का एक तबक़ा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफ़ा और अपना अमीर बनाना चाह रहा था, उस मौके पर
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمام طرح کی فتنہ انگیزیوں اور تمام طرح کے اختلاف و انتشار کو اس طرح یک لخت ختم کر دیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر مان لیا۔ میں اس حدیث کی روشنی میں محترم جناب انجینئر فیصل رحمانی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی سادات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت ہے، آپ کے خاندان کے بزرگوں نے ہمیشہ ہر دور میں قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خانوادے کو جو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے اور جس حکمت، بصیرت، دانائی سے جو حصہ آپ کے خانوادے کو عطا فرمایا ہے وہ خال خال کسی خانوادے کو نصیب ہے۔ کل آپ کے کندھے پر ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اپنے نانا جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اوصاف امیر سے متصف کسی شخصیت کے نام کا اعلان از خود کر دیا اور آگے بڑھ کر اسی طرح آپ نے بیعت کر لی جس طرح آپ کے والد ماجد جناب حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا اور تمام طرح کے فتنوں کو اور تمام طرح کے اختلافات و انتشار کو یک لخت ختم کر دیا تھا، آپ بھی اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تاریخ میں زندہ شخصیت کے طور پر یاد کیے جائیں گے اور تاریخ اور یہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلم عوام آپ کی اس قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے انتشار و اختلافات کو کل ختم فرما دے اور ایک ایسا امیر بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو عطا فرمائے جو امیر اوصاف امارت، اوصاف امیر سے متصف ہو اور جس کے اندر تقوی، طہارت کے ساتھ ساتھ پورے بہار کے عوام، اڑیسہ کے عوام اور جھارکھنڈ کے عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔